Oh, I'm gonna use my ring to be invisible. Hello. I'm Bilbo / William Baggins, yeah. So welcome to Cinema Lounge where we discuss about movies, film all night long, ya. Karena tentunya I'm having a short body right now because as Bilbo Baggins, which happens to be our own main movie for tonight, ya, film Hobbit: The Desolation of Smaug, ya, itu menjadi main movie kita. So and also we have our own suggest movie. It's the newest one from James Franco. It's called As I Lay Dying, ya. So untuk lebih penasaran lagi dengan konten-konten yang akan aku berikan, yang akan I'm dancing like a hobbit. So akan ada juga coming soon movie, and also there's gonna be quiz of the day, dan ada movie news update, ya. So now I'm gonna discuss about our main movie, ya, which is Hobbit: The Desolation of Smaug, yang merupakan kelanjutan cerita banget, ya, dari Hobbit: An Unexpected Journey yang dirilis tahun lalu, ya. Jadi itu benar-benar merupakan kelanjutan banget, ya. Jadi mungkin ceritanya itu pasti patah banget dan dilanjutkan di film ini. Di sini lebih concern ke bagaimana si Bilbo Baggins itu journey along Erebor to defeat Smaug, ya, merupakan teror dari kota itu, ya. So untuk lebih jelas lagi kita lihat dulu trailer dari film Hobbit: Desolation of Smaug berikut ini. The tales and songs fall utterly short of your enormity, O Smaug, the stupendous. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. How do we know he won't betray us? We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. I found something in the Goblin tunnels. What did you find? My courage. Good. You'll need it. Dragonfire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Thief. Where are you? Wow, the dragon attack. So that's the trailer for Desolation of Smaug, ya, which is the second prequel of Hobbit, taken by the novel 1937 novel J.R.R. Tolkien, ya, merupakan prequel dari Lord of the Rings trilogy, ya. Dan seperti dilihat dari trailer sendiri, itu merupakan kelanjutan dari perjalanan Bilbo Baggins yang diperankan oleh Martin Freeman. Ini dia ingin mengalahkan Smaug, ya, yang menjadi teror dari Erebor ini, ya.
Dan Bilbo Baggins tidak sendiri karena ditemani oleh Gandalf, which is the wizard ya, yang totally like being a fighter ya, dan survive all these evil forces. Dan juga ada kurcaci juga teman-temannya Bilbo ya, yang dipimpin oleh Thorin ya, Thorin Oakenshield, yang sebenarnya sudah pernah mencoba untuk mengalahkan Smaug, namun gagal, dan dia menuju Lonely Mountain ya. Dan tentunya perjalanan dari mereka itu ketemu dengan bahaya dan mengancam banget, dan itu juga untuk merebut harta dan kerajaan yang dijaga oleh naga Smaug ya, Smaug yang disuarai oleh Benedict Cumberbatch ya. So ada juga karakter Orlando Bloom ya sebagai a fairy, dan juga Evangeline Lilly. Dan film ini disutradarai oleh Peter Jackson, which happens to be the director of Lords of the Rings trilogy also. Jadi style dari pengambilan gambarnya juga Peter Jackson banget gitu ya. Dan settingnya seperti biasa ada di New Zealand, you know, using Weta Digital by Peter Jackson. Dan juga sebenarnya for your information bahwa film ini sudah di syuting dari tahun 2012 lalu, namun mengalami proses post production, so rilisnya icit-icit gitu ya. Satu novel ada 3 film, banyak banget ya. Jadi akan nanti ada setelah Desolation of Smaug akan ada There and Back Again, The Hobbit There and Back Again pada tahun depan ya. Agak coincidence juga ya bahwa di tahun ini dirilis pada tanggal 13 Desember dan tahun mendatang dirilis pada tanggal 14, akan dirilis The Hobbit There and Back Again pada tanggal 14 Desember 2014. So it's like linked ya. Dan untuk productionnya sendiri, that's it's going through this animation, dan dari pengambilan gambar sendiri itu diambil dengan menggunakan frame rate with high frame ya, 48 frames per second high. Jadi gerakan lebih detail ya, sesuai dengan film sebelumnya juga ada Hobbit An Unexpected Journey. So it's a very advanced filmmaking. You gotta have to watch the movie at Blitz Megaplex because it's already coming out now. With the total budget of 225 million ya, you gotta have to watch it ya. Dan I'm gonna be fighting with the Smaug ya, trying to search my shiny diamond, shine bright like a diamond. So I'm gonna be back still on Cinema Lounge. Hey, udah. Ya, tadi habis racing against the dragon, the sleeping dragon, no, the awakened dragon. Yeah, so I'm back. I'm Willem as the host. Mainly we discuss about our main movie tadi ya, The Hobbit Desolation of Smaug, which is the continuation dari film sebelumnya, The Hobbit An Unexpected Journey. Now we're gonna discuss about another Hollywood film ya, film suggest movie ya. It's called As I Lay Dying. Yeah, it's a sad, maybe a little more sad story ya. Dan film ini disutradarai, ditulis skenario dan diproduksi juga ya, didukung oleh James Franco. So which happens to be the popular actor ya. Dan dia juga mengambil As I Lay Dying karena ini disadu dari novel ya. Di critically acclaimed, the most successful novel, one of the most successful novel in the late 20th century gitu ya. Dan film-filmnya itu with the production of the film, it's actually in setting di Mississippi ya, di Mississippi, dan ini bercerita tentang kayak keluarga melarat gitu deh, sad story ya. You want to see the trailer first ya, you gonna have to see the trailer first to have a sneak peek of As I Lay Dying. So here it is. How, mother? Patty Bunger's gonna die.
dark current runs, fading swirls move along the surface for an instant, silent, impermanent, profoundly significant, as though something just beneath the surface has waked for a moment. Reach out! Wait! Jill, wait! I don't care what we do, just so long as we do something. Sitting here not doing a goddamn thing. I saw something Dewey Dale told me not to tell nobody. It's not about Paul, and it's not about Cash, and it's not about Joel, and it's not about Dewey Dale, and it's not about me. He's crazy. Nah, agak sad gitu ya, agak thrilling ya. So tadi that's the trailer of the As I Lay Dying, dan film ini sutradara James Franco also ya, dan film ini juga dimainkan oleh Danny McBride, Logan Marshall Green, Rich Jenkins, dan Beth Graney, bercerita tentang keinginan dari salah satu anggota dari keluarga di Mississippi ya, background tahun 30-an gitu, di mana keluarga miskin itu ingin memenuhi keinginan terakhir neneknya ya, Eddie, yang dimainkan oleh Beth Grant, untuk dikebumikan di Jefferson ya. Namun ya pasti mengalami berbagai rintangan-rintangan ya, karena background dari film ini juga tentang like in the Great Depression era 30-an, so it's mainly like very poor and like struggling with money and lots of other things juga ya. Dan ada konflik internal di antara mereka juga. Dan film ini diambil dari disadur ya dari novel As I Lay Dying karangan William Faulkner, dan filmnya itu ya proses dari penulisan novelnya sendiri ternyata itu ditulis jam 12 ke jam 4 gitu ya, over the course of 6 weeks, so it's like a consciousness writing gitu, dalam keadaan sadar gitu. Dan novelnya sendiri perlu diketahui bahwa novelnya sendiri ditulis tanpa ada editan gitu, jadi kalau ditulis aja gitu without any proper editing, just release it, and it happens to be the most renowned novel dari late 20th century ya. Jadi cukup menginspirasi. Ada juga teaternya juga ya, ternyata film ini dibuatkan versi teaternya tahun ini juga, dan berlanjut dengan filmnya yang dirilis dan dibuat oleh James Franco. Actually, the movie is planned to be released theatrically, namun akhirnya tidak jadi rilis secara teater, namun straight to DVD and also to like online movies. Yeah, so basically that's the background of the story. Dan filmnya sendiri di syuting di same setting ya seperti novelnya, di Mississippi tahun lalu, sekitar tengah tahun lalu ya, sampai Oktober gitu ya. So like it's quite a long journey juga. Dan film ini ditayangkan di 2013 Cannes Film Festival. So it's the official selection for this year's Cannes Film Festival, dan dimainkan dalam section Uncertain Regard. Yeah, so basically that's the whole kind of background story of As I Lay Dying. Yeah. So anyone who wants to have great drama ya, not like really good in storytelling, you have to watch the movie in Blitz Megaplex tentunya ya. It's a really like rich drama, sad, not sappy ya, but it's more of a rich drama ya. So for the next segment, we're gonna discuss about our coming movie. But wait, yeah, I'm gonna give you a little something yeah,
to lighten up your mood after we watch the greatly depressed trailer. So here it is, yeah. Yay. Racing again with smoke. That darn smoke. Yeah. So, welcome again to Cinema Lounge with me, William as Bilbo Baggins. Ish. So, we're gonna review our coming soon movie, which is starring the late Paul Walker. Yeah. So, the movie is about di struggle dari bapak seorang anak yang baru lahir ya, dan ini background story-nya di New Orleans saat terjadi Hurricane Katrina pada tahun 2005 lalu ya. So it's a struggle about this father ya, this new father who have to keep his baby, newborn baby baru saja lahir, ternyata diserang badai Katrina ya, yang tentunya pastinya power outage ya, pasti mati listrik mati listrik, dan tentunya facility dari hospital itu menjadi terganggu dan dia harus like life and death experience ya, between life and death gitu ya. Tentunya itu exciting banget pastinya, and it's a thriller, it's a very suspenseful thriller, dan film ini juga sudah dirilis terlebih dahulu di festival ya. So been long awaiting, abis itu baru dirilis di Blitz Megaplex, so you gotta have to see the preview of the movie Hours. Here it is, Hours. What's happening? BP is spiking. Oh, God, I'm in pain. Is your wife due soon? Not for another 5 weeks. You're gonna be okay. My baby. How's Abigail doing? I'm really sorry. She expired at 7 this morning. Not Abby. Tell me she's fine. Tell me she's fine! I swear to God, you better tell me she's fine right now. Mr. Hayes, let me take you to see your daughter. This is a ventilator. Your daughter hasn't yet learned how to breathe on her own. This is giving her a little help. I don't know you. Levee that has broken a strong Category 4. Sir, I need you to go upstairs. What's going on? Come on, we gotta go. The levee's broken. You gotta get her out of here, Devin. The streets are flooding. So we're stranded here? No, don't do this to me. Nurse? The battery's old and it's only taking a small charge. It's only good for 3 minutes. Everything's gonna be all right, sweetheart. Soon you're gonna be breathing on your own. I'm at St. Mary's Hospital. I got a baby on a ventilator that needs a rescue team. Hello? Damn, it's a baby. Hey, right here! Right, come back! Abby, I want you back. So that's basically the trailer ya. Fighting between the floods and the hurricane. Oh yeah. So this is actually the last movie by Paul Walker, dan film ini disutradarakan Eric Heisserer dan dibintangi oleh Paul Walker, Genesis Rodriguez, and other cast and crew. Actors and actresses ya, dan settingnya di New Orleans, bercerita tentang Nolan yang diperankan oleh Paul Walker yang harus kehilangan istrinya ketika melahirkan dan meninggalkan dirinya sendiri, dan newborn baby juga ya, dan tiba-tiba saja Hurricane Katrina datang ya, di settingnya tahun 2005 ya, dan akhirnya Hurricane Katrina itu menghancurkan pantai Louisiana. So rumah sakit dievakuasi dan Nolan harus berjuang karena bayinya itu masih di neonatal ya, so it's like nggak seharusnya kira gitu ya, paksa gitu.
ya, so prematur dikit gitu. So akhirnya si Nolan itu harus struggling ya dengan sisa-sisa energi yang tersedia karena power outage, dan dia harus menjaga putri untuk tetap hidup ya, dan juga ada serangan dari para penjara bersenjata ya, so menambah ketegangan banget ya dari situasinya itu, dan tentunya dia harus cari-cari help sebelum waktu habis. Dan film ini di premieres terlebih dahulu di South by Southwest Film Festival pada Maret lalu dan baru dirilis pada bulan Desember ini. So we have the quite privilege to for Blitz to screen the movie. This is to give great honor to Paul Walker ya juga ya. Dan film ini untuk produksi sendiri tuh mengambil setting juga di New Orleans ya pada bulan Maret tahun 2013 gitu ya, sekitar bulan, actually I think it's before that ya. So for the snippets ya, bahwa kritik semua bahwa film ini meskipun dengan konten ya, setting yang plot of simple plot ya, not so very complex but can be brought up ya into a more of a thematic like heavy filmmaking ya. Jadi sutradaranya cukup bisa meracik ya plot dari, it's quite a simple plot ya, you know, father surviving, you know, this conflict ya, dan cuma bisa dibawa lebih ke, you know, more of a high content of filmmaking. So that's big props to that. So for you guys who want to watch the movie, you can watch it real soon on Blitz Megaplex ya, real soon ya. If you want, I can give you free tickets later in Quest of the Day. So moving on to the next segment, we have as our own as usual top 5 Blitz Megaplex. For this week we have, for 5th position we have Indonesian movie 99 Cahaya di Langit Eropa yang cukup menantang juga karena settingnya di Eropa ya, dan bawa cast yang cukup banyak juga untuk mengeksplor dan memvisualisasikan novelnya secara harfiah. Karena beberapa setting-setting di Eropa benar-benar di shoot gitu ya. Dan for the 4th position we have Kecok Crayon. Nggak ada crayonnya tapi. So that's for all you K-pop fans, G-Dragoners or so-called G-Dragoners. 4th position goes to One of a Kind 3D G-Dragon 2013 First World Tour ya. It's like a concert experience ya for you K-popers. You can watch it because Blitz Megaplex has the privilege to only screen the movie. Yang penasaran banget dengan figur G-Dragon, so you can watch the movie. And the 3rd position we have The Counselor. The Counselor adalah film yang cukup membawa nama-nama terkenal juga, terkenal banget itu. Ada 5 nama ya. Ada Cameron Diaz, Penelope Cruz, Brad Pitt, Javier Bardem, and Michael Fassbender as The Counselor ya. Dan film ini juga ambil dari novel juga. So it's a story about lavish lifestyle gone into trouble ya, about drugs, about grief, about greed ya, tamakan serakah gitu ya. Dan for the 2nd position we have Snowpiercer which apparently gain good reviews ya, karena filmnya yang idenya yang cukup brilian juga, idenya yang cukup unik ya. Konsep cerita yang cukup unik dan disutradarai oleh Bong Joon-ho. Bong Joon-ho adalah cukup terkenal, sutradara yang cukup terkenal di Korea dan juga cukup membawa nama internasional Korea juga internasional, karena ini sekarang dimainkan oleh Chris Evans, Tilda Swinton, so have some kind of international value to the movie. Dan film yang menempati posisi pertama adalah Frozen. Frozen is the new musical animation movie from Disney ya.
It's very musical. So for all of you who been waiting for a good animation movie from Disney, you can watch Frozen ya. Karena pengisi suara juga cukup terkenal. Ada Idina Menzel yang terkenal di panggung teater ya, sudah main banyak teater, dan juga ada Jonathan Groff ya. So lots of theater actors and actresses ya. Dan that's basically top 5 Blitz Megaplex of this week. For the next segment, we gonna discuss about the recent ya, yang paling baru, yang kamu yang gaul-gaul banget gitu, yang gaul tentang movies. You have to watch, you have to tune in for movie news update from movieland.com, dan juga nanti ada aja quiz of the day. Quiz of the day, you can get free tickets. You can get free tickets. Yes, gone Indian. So we'll be seeing you later. Don't switch the channel. Still on Cinema Lounge. Oh, Dragon! Yay! I got it! I got the diamond. I got the diamond in me. Yeah, so, hey, welcome back to Cinema Lounge with me, William, as Bilbo Baggins, as the host, Bilbo Baggins, ya, fighting the smog, smog banget. Dan kali ini I'm gonna give some movie news update ya, fresh from oven. The oven is movieland.com. So yeah, you're gonna have to see the movie news update. Hey. So, for the first movie news update, kita akan membahas tentang Soekarno ya, bahwa film Soekarno menjadi replika semangat juang Bung Karno ya. Jadi Hanung Bramantyo itu agak bangga gitu ya, proud, because he thinks that the Soekarno movie actually is his biggest achievement ya. Because setelah filmnya di premier di 9 Desember lalu di Epicentrum, dia pede banget karena dianggap sebagai puncak karirnya sebagai pembuat film ya, karena dari skala produksinya biayanya membengkak ya. Dan Rampun Jabi itu yang biasanya suka bikin film-film yang sekarang cukup bisa ya, bangga juga karena dari MVP Pictures mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk memproduksi film Soekarno ini. Dan juga rumit produksinya, dan juga diprotes dari Rahmawati Soekarno Putri. Akhirnya dia pun filmnya bisa tayang di bioskop ya 11 Desember kemarin. So inti dari film Soekarno itu bertutur tentang perjuangan Soekarno diperankan oleh Aryo Bayu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Ada Belanda, ada Jepang juga. Dan dia ingin menghadirkan ulang sosok peran Soekarno semirip-mirip aslinya juga, dan ingin menghadirkan juga ya replika sosok penting sejarah Indonesia ini. Dan tujuannya ingin mengetahui pastinya bahwa dulu tuh ada Soekarno loh yang pada pas usia 24 tahun pun sudah membicarakan tentang Indonesia merdeka gitu ya. So it's a very good inspiration for youngsters ya juga ya, untuk kita-kita juga ya yang harus semakin inspiratif dan untuk menyadari bahwa kemerdekaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. So basically I'm being the motivator right now. Yeah, so for the next movie news update we have The Hobbit. The Hobbit May Desolation of Smaug yang mempertemukan Bilbo dan Smaug itu di Sombong deh. Si naga sombong itu ya. So petualangan si Hobbit ceria ini, Bilbo Baggins di Middle Earth ya, siap dilanjutkan di film The Hobbit Desolation of Smaug yang merupakan
bagian kedua dari trilogi film The Hobbit ya, karya sutradara Peter Jackson yang juga merupakan sutradara dari trilogi Lord of the Rings ya, dan juga film ini diambil dari seperti biasa J.R.R. Tolkien's novel The Hobbit yang cukup nggak terlalu tebal banget sih, cuma dibuat 3 ya filmnya, dan sebenarnya kisahnya ringan dan sederhana ya, masuk dalam kategori anak-anak mungkin ya, namun kaitan dengan Lord of the Rings kisahnya lebih kompleks ya, dan tentunya merangsang sutradara Peter Jackson untuk mengembangkan The Hobbit menjadi petualangan yang lebih besar dan lebih epic lagi ya, dan lebih detail lagi kan. Biasanya kalau novel itu kan mungkin menghilangkan detail-detail dalam kalau difilmkan ya, mungkin you gotta have to watch the trilogy of The Hobbit because you can particularly see the details yang mungkin dituangkan dari novel ke film ini oleh Peter Jackson. So get ready to go to the Middle Earth ya, because you will meet Bilbo Baggins and the 13 Dwarfs ya. Also ada juga itu tuh si Gandalf tuh yang dari dulu sampai sekarang kayak gitu-gitu aja kayaknya ya. Dan dari sampai Lord of the Rings juga begitu, dan ada Orlando Bloom. For you girls, you have Orlando Bloom. For you boys, we have Evangeline Lilly as here she is, Evangeline Lilly as the fighter, fairy but fighter ya. So lots of things for everyone in The Hobbit ya. Dan untuk berita ketiga we have, wow, X-Men. Salam X. Oh bukan, itu beda, punya yang lain. Ya, so sequel film X-Men ternyata tayang tahun 2016. Katanya iya ya. Ternyata X-Men The Days of Future Past pada tahun 2014 nanti akan dilanjutkan dengan tahun 2016 ternyata X-Men Apocalypse yang merupakan sequel kedua dari X-Men First Class. So seperti biasa tetap disutradari oleh Bryan Singer ya, yang juga akan digarap Bryan Singer dan mengarahkan X-Men Days of Future Past, serta dia juga mengarahkan X-Men dan X2 ya. Dan tentunya itu banget ya, very shocking karena trailer X-Men Days of Future Past aja sudah baru tayang aja bulan Mei 2014 ya, filmnya aja. Ternyata sequelsnya sudah diumumkan kembali, sequel X-Men Apocalypse yang melengkapi reboot trilogi X-Men yang dimulai dari X-Men First Class pada tahun 2011 itu ya. Dan meskipun sudah nggak terlalu banyak gitu informasinya, namun judulnya itu merupakan nama seorang mutan antagonis itu tuh, Apocalypse ya, dalam seri X-Men terbitan Marvel Comics. Dan Apocalypse itu adalah seorang mutan misterius yang punya kekuatan jauh di atas manusia dan mutan biasa ya. So he's like a higher level of a mutant ya. Dan film ini sudah pasti dibintangi oleh James McAvoy seperti untuk peran Profesor X, Michael Fassbender untuk peran Magneto, the young Magneto, Jennifer Lawrence, here she is with Mystic, Nicholas Hoult as Beast, dan ada juga menampilkan alumni trilogi dari X-Men Original Trilogy with like Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, dan masih banyak lagi tentunya ya. So for you all superhero lovers from Marvel, you know, you can be happy right now because X-Men is coming soon ya. Dan we gonna be giving you no X but Q, quiz of the day ya. Quiz of the day right now. Siapakah sutradara dari film Hobbit, The Desolation of Smaug? Apakah A. Peter Jackson, B. Peter Franklin, apakah C. Jackson Franklin ya? Dan cara menjawabnya gampang banget, kau bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan kau bisa kirim apakah HP melalui SMS or by Twitter or by email ya. Okay. So I'm gonna repeat the question. Siapakah sutradara dari film Hobbit, Desolation of Smaug? Apakah A. Peter Jackson, apakah B. Peter Franklin, atau apakah C. Jackson Franklin ya? Dan cara menjawabnya adalah dengan menggunakan format nama, spasi alamat,
spasi jawaban. Kirim apakah melalui SMS, or you can send through your Twitter, or you can go to your email. Yeah, so for the price, I'm gonna give you 2 free tickets to watch at Blitz Megaplex tentunya ya, bersama dari JF Entertainment juga dan Blitz Megaplex ya, both of them. Dan so right now I'm gonna announce the winner for Quiz of the Day last week ya. Dan pemenangnya jatuh kepada oh enggak, beda, out of roll, Angga ya. So congratulations to Angga. Kau berhak untuk mendapatkan 2 tiket gratis menonton di Blitz Megaplex ya. So congratulations to you. Congratulations to me actually. Because your tickets will be given to me. No. Yeah, so by the end, I'm gonna have to say thank you to Jive Entertainment, to Blitz Megaplex, to Movila.com for the news, and also to Cinema Lounge Cruise. Put your hands up. No. Give me your diamonds. Yeah. And tadi ya, seperti sudah biasa, as a snippet, tadi sudah dibahas film-film yang gahol-gahol dan baru-baru banget. Seperti ada tadi our main movie, Hobbit Desolation Smoke. Also our suggest movie, As I Lay Dying, directed, written, and co-produced by James Franco. Dan ada juga Coming Soon movie datang dari the last movie by Paul Walker, the late Paul Walker. It's called Hours, about the background of Hurricane Katrina, and the survival, So be sure to watch Cinema Lounge at the same time, at the same channel, at www.binus.tv. So I'll be seeing you in the next opportunity. So see ya, ta-ta.